जय श्री राधे। दूसरा और एक गोपी गीत में गा रहा हूँ। हे देह नागर बर सुन हे मुरलीधर निवेदन करी तुआ निवेदन करी तुआ हे देह नागर बर सुन हे मुरलीधर निवेदन करी तुआ निवेदन करी तुआ चरण नखर मणि जेन चाँदेर गाथनी भालो शोभे आमार गलाय भालो शोभे आमार गलाय श्रीदाम सुदाम संगे যখন বনে যাও রঙ্গে তখন আমি দুয়ারে দাঁড়াই তখন আমি দুয়ারে দাঁড়াই মনে করি সঙ্গে যাই গুরুজনা ভয় পাই আঁখি রহে তুয়া পানে चे आखी रहे तुआ पाने चे हे देह नागर बर सुन हे मुरलीधर निवेदन करी तुआ निवेदन करी तुआ চাই নবীন মেঘ পানে তুয়া বধু পরে মনে এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি রন্ধন শালাতে যাই তুয়া বধু গুণ গাই ধোঁয়ার ছলনা করি কান্দি ধোঁয়ার ছলনা করি কান্দি মনি নাও মনি কিন বধু आँचले बाधिले ना फूल नौजे कैसे करिबे से फूल नौजे कैसे करिबे से नारी ना करी तो विधि तुआ है न गुण निधि लइया फिरिताम देशे देशे लइया फिरिताम देशे अगुरु चंदन हईताम तुआ अंगे माखा रईताम घामिया पड़ीताम राना पाय घामिया पड़ीताम राना पाय মনের সাথ বামন হয়ে চাঁদে হাত বিধি কিসার পুরাবে আমায় বিধি কিসার পুরা
যাবে আমার। নরতম দাসে কয় শুনো হে দয়াময়, তুমি আমায় না ছাড়িও দয়া, তুমি আমায় না ছাড়িও দয়া। হে দেহে নাগর বর শুন হে মুরলীধর, নিবেদন করি তুয়া পায়, নিবেদন করি তুয়া পায়, নিবেদন করি তুয়া পায়, নিবেদন করি তুয়া पाय। जय श्री राधे श्याम। ये गाना भगवान कृष्ण जब 5 साल 6 साल थे और 24 सखाओं को लेकर जब वन में जाते थे, जावट में, तो राधा रानी खिड़की से देखते थे कि देखो कैसे घुंघरू डाल के, पायल पैर में पैर डाल के छम छम पायल में ये जाते थे और बड़ा आनंद से हमारा राधा रानी का ऐसा इच्छा होते थे जो अगर मैं जाते थे। इसीलिए बोले देखो श्री दाम सुदाम संगे जखन बने जा रंगे, तखन आमी दुआरे दाঁড়ায়ে বধূ, তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে। মনে করি সঙ্গে যাই গুরুজনার ভাই পাই, আঁখি রহে তুয়া পানে চে, आखी रहे तू अपने चे। मतलब हमारा ग्वाल वालों के साथ हमारा ठाकुर जी जब जाते थे, जितना दूर तक जाते थे, राधा रानी अपलोक दृष्टि से देखते थे। या हम अगर जाते थे तो हमारा कितना आनंद होता। जय श्री राधे। सबको प्रणाम करते हुए ये गाना गाया।